গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্মৃতিজানার কিচেন ব্লগ। আজকে আমি চশমা দেখতে গেছি এখানটায় খিদিরপুর, কলকাতা। এখানে চশমা দেখছি আমি, কোন চশমাটা আমি নেব। একটু একটু আমি ভিডিও করেছি, দেখুন। আমরা অনেক রকম চশমা পড়ছি, কোনটা চয়েস করব। देखिए दीदी बड़ा है, इसका साइज हाँ इंदु तो सुंदर लग रहा है। मेरा फेस दीदी दीदी दोनों दोनों एक्सेप्ट करो। वाह मेरा काला ये ठीक है। हमको तो चला तीनों चश्मा देखो ना, ऐसे में देखो ऐसे सामने अच्छा लग रहा है।